शुभ सकाळ मु जगदीश आपण देखुछंती ओडिया टीवी। आज हूँ मार्च 6 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकईद आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। राज्य सरकार बड़ घोषणा। संबलपुर राउरकेला और पुरी पुणी हम पौर निर्वाचन। संबलपुर राउरकेला और पुरी पुणी पौर निर्वाचन होगा मोहन सरकार पक्षर एवं सूचना जारी कर नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देते जे हाइकोर्ट शुणाणी पर निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो। से आहरी कहते जे पौर निर्वाचन नहीं मुख्यमंत्री सह आलोचना हो सारी। सूचना था कि गत 11 वर्ष में पौर निर्वाचन बंद रही किंतु बर्तमान पुणी निर्वाचन होगा नहीं सरकार निष्पत्ति नहीं से सूचना देते। चलते नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपरे। नवीन को टार्गेट कले मुख्यमंत्री। प्रवासी पुरुष विजु पट्टनायक राज्य स्तरीय जयंती को विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक न आसवा नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नवीन को टार्गेट करी कहते जे आमे नवीन को डाकी से आसिला नहीं। विधानसभा को डका जाइथिला से उपस्थित रहिला नहीं। विधायक और मेयर भी आसिलेनी। आज आसीथिले भल होइथांता। ओडिशावासी को बहुत भल मेसेज गोटे जाइथांता। या मुख्यमंत्री पूर्व सरकार को टार्गेट करी कहते जे 2000 मसीहार विजुबाबू को स्वप्न गाँ को काम माँ को सम्मान बाटबणा हो जाइए। जे मैंने कहते विजुबाबू को अधा स्वप्न पूरण करूँ से करें ना। आम सरकार यह पूरण करने को जाऊँगी। आम ओडिशार विकसित ओडिशार जो काम हम ग्रामवासी निष्पत्ति नेबे। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपरे। जगतसिंहपुर निर्मम हत्याकांड पुओं हाथ में बापा माँ और भौणी को मृत्यु। जगतसिंहपुर सहर जयगोड़ा अंचल जन युवक निज बापा माँ और भौणी को पत्थर और हेमदस्तार छेची निर्मम भाव हत्या कर। अभियुक्त होची सूर्यकांत सेठी और बंटी। घटना पर से पलाई जाता बेले पुलिस बालिका उच्च विद्यालय निकट गिरफ्त कर। हत्या घटना प्राण हर 3 जन होती प्रशांत सेठी 65, पत्नी कनकलता और झील रजालिनी। प्राथमिक तदंत यह जमापड़ी बंटी परिवार उपर सन्देह करते अधिक ऑनलाइन गेम खेलुते। हत्या पूर्व परिवार लोक ठाकुराणी पाखक नहीं जाते सूचना आसी। पुलिस घटना पहुंची साइंटिफिक टीम सह मिसी तदंत आरंभ कर सारी। अभियुक्त को गिरफ्त कर डाक्तरी परीक्षा कर हत्या मामला रुजु कर। चलते नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा योजना बाद पड़ा हिताधिकारी को चिन्हट करने सरकार अधिकारी घर घर बुली सर्वे करेंगे। एने सूचना देते प्रभाती परिडा। ओडिशा सरकार सुभद्रा योजना लाभ आवेदन कर शेष तारीख मार्च 31 तारीख घोषणा करथिया बेले केतेक हिताधिकारी आवेदन कर समस्या पड़िथिया खबर दृष्टि आछि। एबे सरकार अधिकारी माने घर घर बुली प्रत्येक घर को सर्वे करने बाद पड़िथिया सुभद्रा अधिकारी को चिन्हट करी से सामिल करे बोली उपमुख्यमंत्री कहते। से गणमाध्यम को कहते जे ओडिशा सरकार यह प्रमुख योजना मात्र 8 मास पूर्व आरंभ होता। यह 1 कोटी अधिक महिला को उपकृत कर सारी। आम पूर्व 98 लाख टंका बंटन कर सारी बेले प्रथम पर्यायर पंचम किस्ती आज प्रदान कर। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपरे। विजुबाबू को श्रद्धांजलि जणाइले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विजुबाबू को जयंती में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री विजु पट्टनायक को श्रद्धांजलि जणाइछन्ती। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहछन्ती जे ओडिशार निर्माता विजुबाबू से ओडिशार पुनर्गठन करथिले। ओडिशार शिल्पनीति विजुबाबू बहुत आगକୁ नहीं जाइथिबा बेले जड़े बरपुत्र एवं ओडिशार मुख्यमंत्री हिसाब से अवदान अतुलनीय। एही अवसर में पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहते जे एही कार्यक्रम विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक आसबार थिला। आमे आमर अस्मिता को भूली जाइछे। मंत्री रवि नारायण नायक आहरी कहते जे बीजेडी मानकर मनरे पाप अछि। ओडिया लोक केबे भी विजुबाबू को असम्मान करिवेनी कि कौनसी राजनैतिक दल करिवनी। ए सरकार थिबा जाए आम महापुरुष को सम्मान देवारे अवहेला करिवु नहीं। लोके बीजेडी प्रति बीतश्रुत किंतु विजुबाबू प्रति नुहे। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपरे। निर्वाचन पूर्व प्रतिश्रुति अहरिला भाजपा सरकार। ओडिशा हाइकोर्ट रे राज्य सरकार जणाइछि जे श्रीमंदिर रत्न भंडार चाबी हजिबा तदंत रिपोर्ट सार्वजनीन करा जाई परिबो नहीं। या पर मार्च 12 रे परवर्ती शुणाणी धार्य होइथिया बेले 2024 निर्वाचन समय भाजपा एही रिपोर्ट सार्वजनीन करिवार आश्वासन दैथिला किंतु क्षमतार आसिबा पर प्रतिश्रुति पूरण करि नहीं। एही विवाद 2018 आरंभ होइथिया बेले एही गठनमूलक जांच दौरान रत्न भंडार चाबी हजि जाइथिबा जଣା पड़िथिला। तदंत पर 324 पृष्ठार जस्टिन रुबिन दास रिपोर्ट दाखल करथिले। प्रभु जगन्नाथक रथर रत्न भंडार एवं बाहर रत्न भंडार थिबा सुना और अलंकार भक्त मानकर एवं चिंतार विषय पलटिछि। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपरे। राज्य में दिने 2 दिन मध्य 40 डिग्री छुईब तापमात्रा।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଟାଣ ଖରା ସହ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗରମ ଶୁଷ୍କ ପବନ ବହିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି ପାରଦ। ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଶର ଷଷ୍ଠ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 49 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି ତାତି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ପୁଣି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କ ରୋଜଗାର 30 କୋଟି, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାକୁମ୍ଭ ଅବସରରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ମୋଟା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପ୍ରାୟ 130 ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ 45 ଦିନରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରତି ଡଙ୍ଗାକୁ ଲାଭବାନ କରିବା ପାଇଁ 50ରୁ 52 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମହାକୁମ୍ଭର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅବଧିରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବାକୁ ଏବଂ 66 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ମହାକୁମ୍ଭ ଅବଧିରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନଥିବାର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ତନାତନ ମହଙ୍ଗାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଘଟଣା। ଗତକାଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମହଙ୍ଗା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହଙ୍ଗା ଉମର ପଞ୍ଚାୟତର ହନୁମାନ ଛକ ନିକଟରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭଦ୍ରେକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଏବଂ ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେମାନେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବୀର ସାହେବଙ୍କ ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ 200 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଲୋକନା କୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 200 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲାଗିଛି କାରଣ ସେ ବୀର ସାହେବରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି କମେଣ୍ଟ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 14 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଜର ହେବାକୁ, ନହେଲେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ହେବ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବଦଳିବ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ରଙ୍ଗ, ସରକାରୀ କୋଠରୀର ରଙ୍ଗ ନୀଳରୁ ଗେରୁଆ ହେବ। ସରକାରୀ ପିଏମଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ ବୋଲି ଆସିଛି ସୂଚନା। ଏନେଇ ଅସେଫା ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଯେତିକି ନୂଆ କୋଠରୀ ତିଆରି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ଏହି ନୂତନ ରଙ୍ଗର କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହେବ। ଏହା ସହ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ତାହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅସେଫା ତରଫରୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଓ ସରକାରୀ କୋଠରୀର ରଙ୍ଗ ଏପରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କୋଠରୀର ରଙ୍ଗ ବଦଳା ଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବେ ସାରଥୀ। ସାରଥୀ ବାବା ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାରିମୂଳ ଯାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଭାଇକୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। 2 ମାସକୁ କେବଳ ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାରିମୂଳ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।